بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني من الشابيتر تاع التhermodynamique هما لي برينسيپ دو لا thermodynamique. Alors le principe 0 نبداو به. Si deux systèmes sont en équilibre avec même le troisième et sont en équilibre avec eux. Par exemple عندي deux systèmes, système 1 système 2 هادو راهم en équilibre entre eux, même avec le troisième يكونوا en équilibre. C'est-à-dire يكون par exemple اللي هذه عندها température T1 par exemple هذه عندهم en équilibre. هذه عندها T1 وهذه عندها T. donc par exemple هذا السيستم الثالث même هو c'est logique يكون عنده même température. alors ces deux systèmes sont en équilibre avec même le troisième ils sont en équilibre avec eux. ok. principe الأول هذا principe 0. premier principe c'est la conservation de l'énergie totale. اللي عيطوا كاين اللي يسميها دلتا او كاين اللي يسميها دلتا او. l'essentiel هذه هي هذه l'énergie interne, l'énergie عفوا interne. voilà. alors delta U égale يعني هي انحفاظ الطاقة. تحقق لنا هذه المعادلة اللي هي delta U égale à Q plus W. le Q هو le travail و W هو la quantité de chaleur و delta U كما قلنا هو l'énergie interne. ok. alors delta U c'est une fonction d'état. واش معناها la fonction d'état؟ la fonction d'état ne dépend qui dépend que par exemple هذه état A وهذه état B. alors ملي تكون عندنا fonction d'état, la fonction d'état ne dépend pas du chemin suivi. par exemple هذا هو chemin suivi par exemple ici. fonction d'état ne dépend pas du chemin suivi, qui dépend que l'état initial et l'état final. c'est-à-dire même يكون عندي chemin par exemple هذا A وهذا B يكون هكذا انا ما يهمنيش chemin suivi, يهمني juste l'état initial et l'état final. donc عندي une fonction d'état. alors delta E c'est une fonction delta U ou delta E كل واحد كيفاه يسميها. c'est une fonction d'état, c'est-à-dire ne dépend pas de l'état initial et l'état final, qui dépendent que le chemin suivi. voilà. donc هذه هي اللي لازم نحكموها, c'est la conservation de l'énergie. bon ملي يكون عندي transformation infinitésimale معناها يكون صغير بزاف. bon كانت عندي دلتا U تولي لك دي او والكيو تولي رون كيو يعني الديريفي بارسيال et le W يولي عندي رون W. voilà. alors troisième partie باش نعرفوا فيها transformation quasi-statique et transformation réversible et irréversible. alors نبداو بالquasi statique. نقولوها transformation est quasi statique si l'évolution est telle qu'il reste toujours en équilibre. يعني عندي A وهذا سيستم A التطور تاعه يقعد توجور اون اكيليبر. واش معنى اون اكيليبر؟ جا عرفنا واش معنى سيستم اون اكيليبر. معناه لي فاريابل اللي هما لو تي ولو بي ولو في والان غاست كونستانت باش نقولوا بلي هاد السيستم راه اون اكيليبر. باردون باش نقولوا هاد السيستم راه اون اكيليبر. فوالا. لازم لو تي ولو بي ولو ان يقعدوا كونستانت. الوغ الا سيستم من ا للبي كان اون اكيليبر يعني لي فاريابل يقعدوا ستابل نقولوا كو لو ترانسفورماسيون اي كوازي ستاتيك يعني ليفولوسيون اي توجور اون اكيليبر reste toujours en équilibre. si on peut retourner à l'état initial, transformation quasi statique يعني الا رحت من ا للبي عاود نجم نولي من البي للأ. اوكي. في هذه الحاله نقول كو ترانسفورماسيون اي ريفرسيبل. ريفرسيبل معناه رجعي, معناه نجم نولي للحاله الابتدائيه. ريفرسيبل. اي الترانسفورماسيون ني با ريفرسيبل بون سي لو كا كونترير. سي البي ما نجمش نولي دونك من ا للبي سي انتردي. اوكي ما نجمش نولي دونك لو كا سي اي ريفرسيبل. داكور. فوالا.
Alors, oui, c'est tout. Transformation n'est pas réversible et irréversible. Bon, هذه لازم نحكموا هاد الريلاسيون. Le rond W, c'est quoi le W ou la oméga, كل واحد كيفاه يسميه. هذا le travail, work. Donc W égale moins P dV. Voilà, donc faut le deuxième principe. Donc deuxième principe. Alors, deuxième principe permet de prévoir le sens d'évolution du système est connu par le nom de principe de Carnot. On a principe numéro 1, le principe numéro 1, c'est la conservation des énergies. Les DU, le premier principe. Premier principe, on a delta U égale, ou la delta E égale à W plus Q. Voilà. Mais deuxième principe, واش هو le but هنا يورينا qui permet يسمح لنا باش نعرفوا le sens تاع l'évolution du système. يعني نعرفوا من خلاله تطور تاع السيستم كيفاه راه. يعني le sens تاعو est connu par le principe de Carnot. يعني هاد deuxième principe يعيطوا له le principe de Carnot. Alors le principe de Carnot il résume لنا deux annonces. Très important ça. Alors, première annonce, c'est l'annonce de Clausius. Bon, l'annonce de Clausius, que par exemple, je vais faire un système A, on a système B. Système A, froid, ou système B, chaud. Voilà. Principe de Clausius وش يقول que impossible يعني يكون عندنا تطور تاع السيستم من le froid le chaud toujours spontané. يعني toujours لازم يكون إلا حبينا الفخوا هو اللي يأثر على le chaud ما يكون spontané. مي حنايا في la nature يكون الشو هو اللي يعطي une quantité de chaleur للفخوا. هذه بكل بساطة. Donc ds est égal à rho Q par rapport à T. Deuxième annonce, l'annonce de Kelvin. Annonce de Kelvin. Annonce de Kelvin, par exemple, un système. Il y a contact système monoatomique. Qu'est-ce que monoatomique? يعني contact avec un seul source. Par exemple, il y a des sources وحيدة. Système تاعنا يكون contact معها. Impossible système monoatomique يعطينا une énergie. D'accord? Plutôt un travail. L'annonce de Kelvin le système monoatomique en contact avec une seule source de chaleur ne peut jamais fournir un travail. Jamais تعطيني هذه un travail. Voilà, هذا هو le deuxième principe.